tirni nu benu bari ya nyin kali munun nana nyin kali do nana kome jamana wudo ala ye la jarabi min nati ni mo jiya ba kono sisa jamana wudo misiru da tuguleno mo te salli misiru kono bo sallin chinin na to fre wudu mun be jamana kono jamana mi mo te salli misiru kono jamate faranyo ka salli yalla sallin chini salli akene sallin chini salli be se ka ke ka so kono unu ka dembaya be se ka faranyo ka sallin chini salli ka so kono atibiye ninde jininka don ke ba ya ira sallin chini sallire jiya fulen da halal na jamana do be la jarabi min kono ni musiru da tugulendo don ke ba ya ira sallin chini sallin min fulen ne ni mo min mashe ka salli aka jamana ye misiru datu jama salli tike mo min mashe ka salli ya misaliya ka qiyasu mo min ni sallin chini salli almamini jama sallira ka eto ikelen ba sara chogomi ewa nunun fana bo chogo kelena nu mashe ka salli jama la misiru kono beseka ikelen beseka salli ka sokono ibeseka ka somo farajo kon ka be salli basita la salli ci salli min fulene je donc mo munu jamana munu misiru datugulendo aw be so min kono abe du min kono ajama hakke min be abeseka farajo kon ka kelembe teme awunye abe salli ci salli parce que doni ke ko salli ci min fulene je na yi daima se ka soro almamin no fe ikelen be se ka sali be ikelen te se ka sali ka so sole nana la do ko iba sali be barakan fula de sali arakan fula senko do ko iba sali be barakan nani de sali do ko iba sali fana ko sali almami ba sali ne jama'i to iba sali ko to de la donc o de sahalen donc jamana munu misiru datuleno adagalen buye ukake jama'i uka so kono ka salli chini salli arakan fula ka salli comme alimami ba salli ni jama'i chokomi arakan fulo kabaru wolon fula arakan fula na kabaru duru kafara takbiratul qiyamika mana ibana ka kabaru ke comme ni alimami ba salli ni moye chokomi de afona be sallaka sokono ka kabaru ke ka salli comme a choko kam botte me munye basitala uya dalilata yoro juma ko anasi bul maliki ciden ka seba anasi bul maliki anasi tunkera ni salli bado sallin cini do ni salli kene ya de da masika salli al mamin no fe abeta aka sokono kaka demba ya faranyogonka kaka dem faranyogonka abdullah ibn abi utubata o ya ka jonka horolen do de abotebe anye o biara kan fura salli no ye comme salli babe salli tokomi do salli fidri be salli tokomi abara kan fura salli no ye anaka kabaru abe salli nuye me ite ate kutuba de kala na ya salli sokono ate kutuba de kala me abe jama salli ka salli komi salli nyerebe salli choko mana ka kabaro me ate kutuba indeke adelila ye anasi tumba ke uko sarfu chaman tumba ke majabi ufana la majabi sababu ka safai baka sallin chini salli min fulen ni ma se ka salli almamin nofe ibe se ka ke jama'i ka salli ka sokono awa ikelen be se ka salli jom be se ka salli muso be se ka salli ahmad ibn hanbal da kama jabi o choko kelena na yidda jamala ikelen be se ka salli ibe se ka demba ya faranyo ka be salli imam na maliki kama jabi o choko kelena na salli kene yidda akwai be se ka yi ka demba ya faranyo ka be se ka salli kelen be se ka salli abu hanifa de ko te se ka sara o de boka donc don ke boko kuma sahale a wujurabe munun nan yina nu kam misiru datule no jama sallite ubese ka wa salli ka sokono ni jama'i alimam batte binu jogon te ba salli komi salli be salli to komi te kutuba de kala te kutuba ko de kala ni nyenye ni kan furo jaw ni ko ke be ya ngane ke ya ngir ke be sa on be na kemarin saya datang selama sebulan yang kita ada dapat upload barang afal negeri nandagan ini ada negeri kamu ada kemarin saya bisa angkau tingkat sudah ya atau subhanallah
man da kin wa ina raka da gare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla ko wai ma fara ko ni nyembe nyirinka ko ni alimami biye nafila ke ni mboye ay arakan kele sali anyina na kashi ale nyana arakan fulana de ko subhanallah ko ale kontine na ode ka ale nyana tusuru sali de tafale no ay salamu bila salamu ko fe awulila kata dowere ma ko be tugo ko ni alimami mi na trompera arakan folo asigira subhanallah fora ama wuli a kontira ka salamu bila len kofe na ya sura almami de katora jama ba bangaye yinyina na koy arakan folo de fule ni ye salamu bila nu o donna ate arakan folo wore tare ayenni arakan folo minke abe arakan wore nati ka faranika katahya kai ka salamu bila ka bada sujudi ke o kofe abe kontina kan nafila tora abaka o tugode Waalaikum salam. O Qur'ana français la ma ana arabu la ma o beye kelenya baraji la wa o te kelenya baraji la parce que Qur'ana min be français la Qur'ana koro inde sebele be français la Qur'ana kolo yete français la koro de be français la arabu yin fana ye akolo yete te kelenye min ba ke ka français in kala abe ko me be tradition de kala e ba ke ka Qur'ana tafsiri de kala kata kolo yete koro de be français non kolo yete donc abe ko me ba ke ka Qur'ana tafsiri de kala ani min be Qur'ana kala arabu kana ate kelenye ale ba ke ka ala ka kuma yere kolo yere kala e ba ke ka tradition de kala ate kelenye parce que Qur'ana yere arabu la kuma ka dila comme français ka kolo go comme français o make atunda minana arabu ka harafu kacha français amashe ka nyano ka taw be yara nu ko Qur'ana kolo be arabu la chogo me ka sebe français la chogo kele na tese ka ke parce que arabu ka harafu kacha français ka harafu ye munun tunda minana tuma me Qur'ana tugu yu jate munaka laje u ya soro ka taw bala u ya antere Qur'ana kolo ti sebe français la a koro français ye tradition de donc ate baraji kelena min be Qur'ana kala Qur'ana yere la o de baki ka Qur'ana kolo kala min ba kala français la e baki ka kolo de kala ka famu kata baraji te kelena wa alaikum salam jondo ñinin kali min ke ko almami do en nafila keni mboye joko folo anyinana sigira ko subhanallahi awulila ka salli dafa amma bada ke ma qabla ke ko mun nanyina na ima bada ke ma qabla ko bada ne qabla ten nafila la o te kuma sahalenya ciden ka disa sahalen be akunni salli walela shaytan be boli kata fo be finye bilakata fo atilote salli wole kan ni salli wole kan banna abena na ye salli korta damina be boli kata fo atilote salli korta la yoro ni salli korta banna pe wado na salli la abena ciden ko be hada maden musu wasa i hakili kam mirini na fo mo be toy ka salli ko itado ibake kam min salli cide ko na dola kele nyaw soro i ka salli la fal yasjudu sajdatay ikatu lu fulasa hadisa dola man nasiya fi salatihi fal yasjudu sajdatay cide ko ni mo be nyina nay ka salli ko no sujudu fulasa imam na bukhari ya bonda don ni kama ko babu ni nya bonda ko sujudu sahwi fi nafilati ya fil faridati fi nafil wal faraid ko sujudu sahwi abe farla la ben nafila la ayi hadisa nafi ciden kun na dola kelebe salli dro ni nyina na ka sujudu ke nafila salli de farla salli de
donc kuma sahalin yin minye kabula ni bada be farara chogomi kabula ni bada be so nafila farara chogo kele alaikum salam alaikum salam donc ne nyem min ɲinin ka ko mɔgɔ dɔw nana ciden ma kana dina ɲininkali kɛ ciden na ciden ye farida ninnu fɔ a ye a ko ciden ma a ko n tɛ fɛn fara ninnu kan n tɛ fɛn bɔ a la awa ciden ko a gaɲɛra a kisira a y'a fɔ cogo min n'a y'a kɛ o cogo la ko ani hadisa min ni wa dɔw ye ciden deli a sigiɲɔgɔnya la arijanna ciden kun de bɛ yɛrɛ la ni sali caman ko ninnu bɛ ɲɔgɔn wele wa u tɛ ɲɔgɔn sira la yɛrɛ fɔlɔ ta ye faridaw de ɲini ka ciden ye faridaw de kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ala ye wajibi minnu bili kan ka minnu harabe kan n'i y'u to ye i bɛ don arijanna ko ne tɔgɔ ko mugutasili an y'o fɔ o dɔn a ye ala ka wajibi bɛɛ kɛ ka ala ka haramu bɛɛ to ye i ma nafilaw kɛ i tɔgɔ de mugutasili ala b'i don a ka arijanna ko nafila ninnu ma wajibi kan ni farida ninnu kɛnɛyara mun na ni tɔgɔ la i bɛ kisi laban o hadisa ye o de bon min ye cɛ min ye ciden ɲininka ale ye ciden ɲininka arijanna dɔɔnin tɛ dɛ ciden sigiɲɔgɔnya de maa dɔ y'a faamu n'i ye wajibiw kɛ i bɛ arijanna sɔrɔ ciden ma ewa cɛ in ma ewa ciden ɲininka arijanna dɔɔnin sɛnkulu ma dɛ ciden sigiɲɔgɔnya donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nabi ɲumanw ka sigi yɔrɔw ɲa ɲɔgɔnna sɔrɔ i bɛ kɛ sabiquna de wala wa sabiquna wala i bɛ farida bɛɛ de di o la ka haramu bɛɛ to ye ka mustahabu kɛ ka sunnaw kɛ pour i ka daraja na kɔrɔta laban donc cɛ in ye daraja kɔrɔta de ɲini n'i ye daraja kɔrɔtali fana ɲini ala fɛ n'i ye daraja kɔrɔtali ɲini arijanna kɔnɔ i bɛ dɔ fara faridaw kan i bɛ dɔ fara faridaw kan ka mustahabu de kɛ ka ɲuman de caya o de bɛ daraja kɔrɔta arijanna parce que hadamadenw bɛ don arijanna kɔnɔ ni ala ka fasamantiya de a ka baaraw bɛ kɛ sababu ye ala b'a ka fasamantiya fara kan k'a don arijanna kɔnɔ mais ni mɔgɔ donna arijanna kɔnɔ palasiw bɛ ta ni baaraw hakɛ de arijanna kɔnɔna na palasiw bɛ ta ni baaraw hakɛ de a ka baaraw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min dɛ a ka palasiw bɛ ɲɔgɔn ye o cogo de la donc cɛ in ta arabiyata al-islami ale ye ciden ka sigi ɲɔgɔnya de ɲini o bɛ arijanna doni sanfɛ arijanna doni senkulu tɛ dɛ ciden ka sigi ɲɔgɔnya donc o bɛ hatadiya nafila caman de la donc koma ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan nin cogo de la nin ta ye de dɔrɔn i ka wajibu kɛ dɔrɔn i bɛ don arijanna kɔnɔ hali n'i ma ciden ka sigi ɲɔgɔnya sɔrɔ i bɛ arijanna kɔnɔ arabiyata al-islami ta ye de ale ye ciden sigi ɲɔgɔnya de ɲini a k'o tɛ ɲa nafila caman kɔ Alisa. Yawa ne be min ɲininka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kidan ya sallin min kaka ko maru da ya akan munafiqiya fo ube ala da ya fo bebe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kan munafiqiya do be ba se bo betum ba do kidan ya ba har kidan ya kaddorokin min di ademma Abdullahi ibn Ubay fana den do be Abdullahi o yem mu'mini de tuma mi sayanna na mo de tara kidan fe koy kaddorokin di ka don fa kanna kasanke fen folo min be ka farikolo no na ke kaddorokin la Allah na hinna me don ke bo ko munyato kidan ya kaddorokin da mo goten nyuman ke kidan ye ni be ta kasoro ni kidan be kan nyuman sa
tuma mi badri do ciden binanke Abbas minana jom binane mula o ya surabe kafiriya la badri do Abbas minana Abbas kabwa kajja ado ya farkolo farla kolonde minan drokita kana ciden ma droki sisoro sego golo o do min ka droki bese ka do Abbas kana ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul asila non kaka bonya ne tanyala donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya ka droki di ciden ma ciden ya da binanke ma abinanke yodo wa Abdullah ibn Ubay fana ciden yode sarai na ya ka droki do kanna kasange ciden yode sarai ayen ma ya min ka ciden ya yode sarai metuma mi adara ciden tumbe na sallaka umaruna anana jo ciden kirba ko be sallinin de ka munafiqi nin do yen nin fo nin do yen nin ke nin do yen nin fo ciden ko Umar ibn Khattab ko khirri anni akoy ma bonna de akola yimbilan kaswa de la ciden fana yeddo o ke ni istihadu dole akola ko sawawa li mastaghfirta lahu aw lam tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marra lan yaghfir lahu ako ala da be kakade yi ala ya fadele ma ya fadele wi har ni ne ala ya fadele ya sunya furante ya fuma awa ciden ko ninne ya do ni nye fem fara bi wolon fura kan ni ala be ya fama be fem fara bi wolon fura ciden saliraka atara sutura ka juwa ka duwa ka donc janaja ko fe ala yere de aya jibi sisa wala tusalli ala ahadi mata minhu abada wala taqum ala qabri awa ala ye ayaji ako cide man ni nanyo wona min fulen ni nyendi salliraka ni nanyo wona munafiqula kana sallaka abada nanyo wona sara kana sallaka abada kana tajwa ka kaburu ka kobe do kiyane nunun kafirani ala ya ni cide usara kafir lamadi bo Umar ibn Khattab atilela cide nyere yofo akunni ilhamu tigitumba le kam mantora be ka Umar ye abe chaman fo ala be wahu jigi kafiyama Umaru ya fo ciden ye de folo ko kana sallaka ciden salliraka o kofe ala ya aya jigi ka Umaru ta yawa kabbe Umaru tama awa ala fa ne aya jiga ko ciden makana sallini nyugona ka Umaru ya fo me aya de nana ka sembentiya ala de wahu ciden ma akon ni na nyugona kana sallaka kana do ka ito mame ko Abdullah ibn Ubay be konte saiba yede nim mo min limana ne ci danya mu'mini inyana ma yaro kai saroka wode saiba atumbe ci den ka ce wa jama'a me alebe konte ko munafiqi kafirin debu kama wai kunna debe are mu be bu jamani halle ayi da ana na mu gontu ikunga jamani be di ken jamani soron chuan challi debe mbane ga masallu be me kun debe na jamani adu debe lantanya na jamani adu una dona kenya agana to jamani wura ken famu ka gana ti debe na jamani adu una kenya famu ya zan mali da han tirnin da tattaran da mun tammali da ba ko foyi gana tirnin ko na gana famu ni yanyin kalim min kanyin kalim famu ganta ko sobe ko do ko uluka dugo ko masu nyugon fe me konni salli kera ko lu be se kata salli dugo were no fewa nyinin kalima prepare lati bo ambe min fonninna mo go dugo ni be jamana de kono ibe jamana de kontela jamana yi ibe to o jamana de kontela sunna menina sallila
dugu be jamana kono ibo jamana de ka kontola ni jamana dembe ni jamana nyemaw adoni ke ba nyema munumbe uba kam masake munumbe nu ya bila beka ko kalo yera beka su ebo jamana kuna wajibre kay ka tu ko fe ka sude no jamana ya no se sungalo boto ko kalo yera beka mi abeka de tanke jamana nyemaw de ya fo ko fonini na sirili be munum bolo jamana kono nu ko akam mi kalo yera beka mi ode wajibra ika beka mi ode wajibre ka ibe jamana min kono ibe konte ko jamana de sungalo dontona boto doni ko ye kuma sahale min foda ko yewde e kana fo ko be boy ka jamana ko fe ko ibeta salli dugore no fe minte ika jamana da masala marini murtane kaso yoro dola maliyen be ko kaluma ye an kana salli murtane dugu dobe krefo lu ko kudu lu sallire kata sallu no fo manka to mali konte de la sun ngati de ni maliyen ko sungalo yera be kaso ebe dugu mina be konte mali de la murtane masu e ko nin dugu mo masu nebe kudu de makon ko te daga ye donc mo kan ni fam mbe se ka min njabe akanyi nin kalila ama perfelati ke kafa mundi do tanke dugu de ni be jamana be ko ni kono sun tali to jamana no fe mini to jamade no fe hari jamana inna dugu munum ba ke konna yere makalo ye abe ya dan tiyare ani shira silamiya sariya sosoli ani anka jamana mara tu anka jamana mo mara da falen tu golo sino ni silamiya sariya be ni jamana tegu ya no se be kasu ni mugo masu ni ku bora kalama kanka nyangi nu ko siniye salle be kamme jamana be kamme siniye salle ni mugo masu kamme ko bi jamana kaloma ko bi jamana yele ko kanka nyangi de ja ko fo be kato jamana mara de la sumbe kata nyogon fe sumbe kabira nyogon fe wode sharaya wode sunna ha tu nati mani bon ko don ko ewa ni muso be bo furujala be sagaw kantige be muso kantige ube ubafo ko be tam muso bo jurula ube chogori nonu nyella da kone unde furja kone de muso ni che sara anya fudder so kuno ya walladina yatawaffawna minkum yajaruna jiwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhur wa asr alakum mo munum be saku kam muso to ukam muso kam munyunu yere kalonani ani tileta e kam munyunu yere kalonani ni tileta fenduru haramu yere boroki yere kurusuma fen folo munye iche sara kito so min kono kito du min kono ikato kono ikana ko ni darura gelente kana bo o du kono ni le folo afulana minye kasa jalay ni be furjala kana ki yere la asabana kana pare fini do anani na kana mashiru do chenu ni bikuli kanu kudo aduruna kana kale da inya ni nduru de haramu yare bureki yare koroshi nunu makito furjala har furja fini tala ibe se ka fini sugu bedo akana ke pare fini edo fini majigile be se ko do ni fenduru de haramu yare ma ni dati timena kalonna ni tile e wa tile ta adafara nunu min to haramu yare buru dagariye burja yendinde saga faga tara dumune to bitala awa mugota fo ko beta muso fone ka bojuru asirile de do asirilente janko kata fone ka bojuru ala ko akasigina ye donc o munum be fo furja ko lo ko ye bidani na ra ko ne woni wa alaikum salam ni nyammi nyine ka ko safu ni watri woni fajiri sera ka soro e ma salle ajrube sarawa te sa safu watri ni fajiri kene cira salatu bora ka soro ma salle ibabila mi abe sara wakati juma ni tile bora wala hasalli wakati sera ni tile bora qila ramuhi ni tile bora ni 15 minutes ni wona doro kata o yoro fo kata salli fona wakati se o france kuno ne bese kasara abe sara tile kuno me wotiri be kwala de wotiri be sufera de la wotiri te tilela
ni dalilai ka wotiri saba de ni ba salli tilefe ben nani salli ni ka wotiri duru de ni ba salli tilefe goro de salli ni ka wotiri wolon fura ni ba salli tilefe segi salli ni ka wotiri konontore ni ba salli tilefe tan salli ni ka wotiri tani kele ni ba salli tilefe tani fura de salli ibe wotiri mbola de wotiri tettilela o dalilai mu nyamba shi to ko ciden kan nafila tunya arkanta ne kele de men ni ko do ya sugula sufe amma sai ka rakanta ne kele salli aba salli tilefe arakanta ne fura aba salli tilefe la arakanta ne fura donc wotiri be sarade mais wotiri be bola iba sarat tilela mais be wotiri bola wotiri te tilela donc akanyi ne kaliba hakri jige depuis kunu nyine ngari do kera kwantu nya jabi iyado ambe jabu doke telefonu munu be fenta yoro do la be jo nyine kalibe te dafa anko e wa sungalo nafila mugo munu nafila arakannani no batu yugona karakannani tu yugona salamu tekenu yugonje ko sallini jama'a anko wo yaqatawi karakannani tu yugona nafila anko wo yaqatawi anka della ya munye folo anko amba aisha tuka hadisa da yotti gumina ko ciden tumbe nani salli kana mugo nyinin ka unyali ni janyama o ko fa ben nani salli kana mugo nyinin ka unyali ni janyama donc ulu jate la aisha to nani min fote ciden tumbu tumbu wona de ko te ko chokola ni tarab ne usminu kan majum fatawa laje ni tarab umbaji kan majum fatawa laje akon nani min fulani nye ni hadisa kelen nana iri waye wurenda muslimu kono ciden tumbe salamu de bilo no nyogote atumbe salamu de bilo no nyogote te ko atumbe nani tu nyogono abe fura de salle ka salamu bila me ko mi ciden ka salle to lu tumba janya nu be fura salle ba janya o ko fe abe tahya ka salamu bila abe guri ka fura wure salle ka janya o ko fe abe salamu bila o ba soro segena o be lafiya nu lafiyara ube wuli kan nani salli o cogo da fana ka fula salli ku janya ube salamu bila ube wuli ka fula salli ku janya ka salamu ube lafiya tuguni aisha tu yin nani fara nyogon kan ninde ni nani sallira de lafiya imbeke alai nani fara nyogon kan nin lafiya yorode me ale kan nani fara nyogon ka kunte ko salamu te ke kuni nyogoci donc munu ben nani salli ninde yumina waya qatawi hari sayri way wurela salamu de be bilan nani ni nyogon cekele afulana ni don ko ko qatawu de min ben nani salli ci de nyire nyine kara sufe salli chokola ci de ko salatu layli muslim ako sufe nafila ko ni de fulay ka salamu bila fulay ka salamu donc sufe nafila yo wode donc wode kama don ko munu ben nani salli qatawu de bolo ibe fulari salli ka salamu te nani tu nyona do fana bake kan nani salli ko mi safo salli chogo ko tembe parce que ciden ko nafila kana compare fardala ayo fo hadisa dola ako la tusabbihu al-watr bil maghrib ako wotri salli chogo akana ni futuri salli chogo ke kelenya ka fula salli wotri la ka safu fula salli ka tahiyake ka wuli kana ni wotri te salamu ciden ko kana donc munun fana nafila no be nani salli ka tahiyake o te salamu bil na wuli kana ni wuri salli o ya compare safo salli la manka o fana qatawi fula de be salli be salamu re fula be salli hari ahmad ibn hanbal nyin kara nafila ni mo mi fula dafara aguli la kata sabana an ko subhanallah be saka dafanna ni wa akonna ya yire tugu ka dafanna na ka salli ci ahmad ibn hanbal ako abe ko me sogoma farda ni fula dafara ni wuli la kasa sabana ja ko ibe sagi to me de akonna nafila fona ni fula dafara ni wula kata sabana ja ko sagi parce que ci dan ko salatu layli masjid ci dan ko sufen nafila fula de an ko fana munun ba tugu nyogo na fana dalilaw fule ko tawra dalilaw la e wa tonyali fana bala parce que salli fule ba soro munun ben nafila la abe mo do hakilila hakili jigina haju gelen dola ube darra do nana salli la ni almami fura salli do ay salamu bila nebe bo ni e nani salli do bo tibi toro parce que tese ka bo darura nana na haju nana tese ka bo men ni fura sarira na wa salamu bila no yarabbe ka be se ka bo wala an yen ni fonni yorola mais an kon ni ciden ka wotiri salli chogo do do te nyogo muri ciden ye wotiri salli akaso kono ayre ye wotiri salli la hala woro nyogo nana la hala foro
na be saba salli abe fula salli ka tahiyya ke ka salamu bila be kelen salli han nin te fulo la hala fulana aye sabayin salli ku betu ko nyogona fo sabana asigira ka tahiyya ke ka salamu bila la hala fulana la hala sabana kire sallallahu alaihi wasallam aye duru salli duru imbe aya betu ko nyogona fo duruna asigira ka tahiyya ke ka salamu bila la hala nanena kire nye wolon fula salli wolon fula tuma me aye arakan woro tugu nyogona aye tahiyya ka masalamu bila a wurila kanani wolon fula nay ka tahiyya ka salamu bila ne jolena nanena la hala duruna kire nye kono to salli aye segi mbe tugu nyogona arakan segi na sigira ka tahiyya ka masalamu bila a wurila kanani arakan kono to nay ka tahiyya ka salamu bila la hala worona kire nye tani kele salli fula abe salamu bila fula abe salamu bila fula abe salamu bila ni tanda fara be wole ka kele salli an kon ni nye kire ka wotiri salli cogo ka sokono ni wotiri salli cogo i kele de ben ninke ka sokono me ite ninke ni jamaye de i kele de ben ninke ka sokono donc nunu difference ni de parce que do fana beta dilo ko fana la ko fana keni jamaye kiden kelen da ya ka wotiri sallinin da halawla ite nunun keni jama'a yi kelen da bai ka wotiri sallinin jiko wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.